بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إنما المشركون نجس يقينا مشركان دي پلیتا فلا يقرب المسجد الحرام ندی نزدیکی مسجد حرام تا بعد من هذا پس دی کالنا وَإِنْ خِفْتُمْ او کچرتا یری گئی تاسو عائلتن د غریبینا فسوف یغنیکم الله نظر دے چه مالدار بکی تاسو لاللہ من فضلی د فضل خپلنا ان شاء کچرتا غواړي ان الله یقینا الله علیم پوه دی حکیم حکمت والده قاتل الذين جنگو کیا کسانو سرا لا يؤمنون بالله چیمان نراوڑی پا اللہ ولا باليوم الاخر یون پرز دا آخرت ولا يحرمون ان حرامی ما غسا حرم الله چرام کری دی اللہ ورسولو و رسول اللہ ولا يدينون دين الحق او نه چلی قانون کرام او نه قبلی دین حق لرا من الذین داغ کسانونا اوتو الكتابا چور کنشو تا کتابا حتی تردی پوری یوتو الجزیتا چور کی جزیه لرام عیدین پلا سنخ پلو بانده وهم ساغرون او دیوی زلیلام وقالت اليهود ويهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام زوید الله دے وقالت النصارى وعيسيان المسيح ابن الله عيسى عليه السلام زوید الله دے ذالک قولهم دا دوینا دی بیافوایم بخلود دی باندی یزایونا یوشان والی کئی قول اللذین دوینا داغ کسانو سرا کفرو چی کفر کرده من قبلو مخی قاتلهم اللہ برباد کری دی لرا اللہ انا یوفکون کم طرف تا وارول شدیم